solda khululle ko karo khulle mo kenyene togoni solda salaqe la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu igere gollu kubeni deberi intabara jibane kiti al khiyama ko ta sunya kho khafu mo fanke mo Allah haminte amara Allah khulle ni men kho amara Allah kesi ni men kho Allah ya xey mentakenga bonondinde khorondur gotona to dono hinne oga mulla ibega mulina arjanna kita ina hinne ina arjanna kita miskina ninge foye nogonga kubeni gante golle kubeni tampintongeni kubeni kayti meganti maka kubeni harna iganti maka anga arjanna murnu an kunya sembe ni fonkaranga anga 20 rollo ni jiba anga to 10 rollo ni jiba an arjanna kita tikenya menantago faban banan baranga na furen baden ta gundi nan to khalsin ceren ngundi na sanki dagana alla sadaqa fi alla anta mulla an koni do fobugani sorondo mena kangata ande ken koni nyagali yen kitanta gunte me alla hammi sunte amara alla golle nyi men ko Allah man ko le ya bagandano ndati lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum layani ku be khaga wosini me parce que on est badi tare nyai ade wosie be gado badi tare mbate on kenya baranga wosie ndigame layani ku tie ada ferente kinyana Allah kan ne khalisi yeke be khagere de berti Allah kenya kinyana Allah metie kena ko nyime khale khaga igani ki Allah hammi sunta ken khagere nyam ko soa au gemme khaga igana khaga ma bonondi khemperandangiye khorondur khoto ona kento dono wosie kenya sorom brandi ni me kenya sorom palle ko ni me fare sallallahu alayhi wa sallam Ja'far ibn Abi Talib agere khay dingira yogo ya agere Ja'far ibn Abi Talib khay dingira yogo iko saraga nakari Abu Talib akenya remeni Ja'far khibar likati fare ngananti Ja'fara afati ay khoyre kari farenti kisiero ne maga kama isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yashghuluhum aw atahum ma yashghuluhum rawahu Abu Daud ati Ja'far kadunko kumpede de bendungo na igande soro indaga kini kunga parce que khibar ya liagi sugulana isunon tonyen kallenga ya dingira be kundo suno nyane me kundo deguye nyane me kundo wuye nyane me khana igande debere khandaga deni kani boku de kenya farago kenya tampie fayo kam soninkara oro tambon kallante bako khanne parce que maneni o kuda la khallel laga nanya au contraire nyana yele mankupa Allah dali nanti kallenga ya dingira biya silamini na igande nchoro ina kenka fampa karama Allah de kenya tongo ifarenga farenge de ko mana de bendungo nda ko tananti Ja'far fati khana igande soro nandaga kini Ja'far kandun ko nunga sunonya ni ya lenki ilante soro ne itampinto isunon to nyen kuro ni haqlun ta khundi isuna sunongo khundi dome mais okumara serengena fati soninkara mais akama ade kungo khore kita fogante magaso akama ngwini anteren khena kota wuro anti furenga anti khalisinin kai akama anteren khena kota wuro akamando girnan kenne nyane me kin kamando jatirege nyane me agana ikara kin kamane francin kon numero ni nyamuru na gixili kebe ga kara serengana fati ine yokunya wutu mangasi gumundo mana dingira ninga kagumene kunya wutu na debeke suyigandi na nyaga maganya nyaga nganta nyagando badu nyime bakame bada nyime qallen nan kembrandang inda dinanta nyaganga yogo ya alante 20 euro kini nyagan kota fati yen kota nga ado serebe ga me kontrunga kinga na fati agana nyagala udu ngati 100 euro audu ngati 200 euro
awi biye nyime kutunu na to furo fure mbatenga asamba kana ntiwete la tunshikara anta mulla birantako aga birene wakati be anta mulla awi biye kutunu ale retour 1000 euro awi tele da bate kemero falle wujune do toho ana fake sufa wa o wado fure kharo fure na le o wada na le an tuke kelanti yani mpalle an qad darja kitati an qabara jan chufa ke an arjanna ke sufa ke barajin tandanga o kontre Allah minan qonini akwa sire sugana soyi furenya yangana nyakali na kimba de nya tunchi ambute nyakalinte ancho yanjatigi anga nyini dukanena ante dalla no mataun qalil allati daghamuti lamani anta na khalisini ku kitana nyado ya kharuku batenga na nchetu mobili kurumbo ku no ngaro ka kurumbo ku na nchaki no wakati de peta anterni dalla ime anken dan kan taga ankan ne keme sine anya anke yime ga sina ngakebe wina no ngatu serenge bege be nyane pariere gere kanin taga do no anke tele so kenga kanchine angana jo fene kanga gati retraite 65 tan numero sino kerege falange te mane saqe daga me de berkhari akuten to watte nyaro de guye aro hammi aro lumunu ngadimi na lona ngale minan ciruge feti ato kembane ata aro sondo njege aro sondo murbutie tanyere sine angene kanka tagana tange tele so ken no anga tumana tanyere sine falene watte nyaro de guye aro tampi ado yolli aro na doctor ni chakata kotasu ato kembane ke arfu anyeme kebe kakane ankente dagamun kebe gani dagamin an qaburanyani corona magam munguro qaburani wan nasara di kafira ko di qaburani tagani faramporondi parce que iku iga kebe kurani sondome iti gina kare ne man kita kenya no di qaburani tagakati kallengarin silaminin qaburani tagande niya nanci dalla fini ngolumba te khalesiyen kama duko yegefe التي كنت فوق بي من مولا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إما فرانسينكو نيامرتي فوفو سوا أغانتاتي إنا دينا قلسين الله دا إنا نغوبة كتالا دينا نانيات الله دينا باني إدي نيامركي باني خالص ينتا أكو تكسونا خفوني بوكين دي ما كاغومينا لسمي أنا تنبونغتو wallahi tamboke na soronyi gandi furemba de kempetan kama wajibi de mengana tambo tu dingira yange ma tuga tankende soronya gandi furemba de yange ken tambo tugana farenyi serenga na fati tambo ga khana utini sallu ala sahibikum ghasalli khakapal man kama igama tambo tuga boken tambo ang rona kanenga ma milioni maneme fatiye faren chunangani kebe soronna menyi ashariyangi kama ina wanki aga waten no nga fina ina jura nandaga begay inkuru tiraqe igana fombe woro hopitalin anke mpati mo ngari nyama ko santetu me anke qal halan ni atangana tagudo dingiro nga kati fati mo nan to alla gamini na documentaire mbaga ndogede ga ogede ni hopitali watengede katu agatike doctorun tikiye wati fulani yani doctorun tikiyan rubbama sorongo no ngaymi ga watu tagunu serenga kinga tegeme aganta kama ngaymi angim betahar doctoru ime watu nyano dono ngaygi tipi me wati buru wati yagunto wate bega kabila nchankini ya kunta ko no men antikinga ti ande kerina to har amma document pa amma dossier pa yam petit docteur ime na kuta nyimengata ile kenti fa nabi nyimenga Musa bani Israil ti wala takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu Musa aniya ga sakhamono siri saraya guntenyen antamu la sresuna harifata durongori agana yi wankini galni development menya jore menye Musa tele wanki ma dingira late nyai kholu dingira be sere gante wala iti Musa ga mukwa ga lato no baka soro agana yi wankini wate gwane udra ni yugo horanga tenya agar mare men chara khulaga na fankandi soni gankanne ku gajagati jetunya iti kenya ne Musa debe mu man chwandro meya ay wampinga surunna ko sa fiyo go ganta ka bugu no kuntu naran kamma iga sankin do de anyi mentaka tu agirti karabe quoi angana tangale silimur nanta kita bani sutna o khadum mugware so nin konta lankana khurumisi de kon khurumisi kon anga ken kaman kita anta kita wala de ngoy de kenya ta ko Musa ga wankini dingira yego fanken ko sayira mungutu ira muku sanko anta ira muku reketo awurundo ira muku batenga fanken di daga
akoy dangi jama khoriya jama ke qosa wori Allah imende kende beri de wori agi sara khunga al halanti mante watay mente ken allati wala takunu francinko khamaganya kallazina khoyemku bini azaw musa yegere musa toro na watuta reina to kunte fabarra'ahu Allah mimma qalu Allah qosi musa khurandi na labandi bakka kebe kungere kebe tife gelan kapale mangana khuma sara khumante mentaka wori ni soni karaketa anga khuma baneta ina watuta ngana to anga tu fati kungaime gelalla na dunata garu khumendo dinko nyataka kendangi dono gelo hospitalin kafina soron khutun tenga wure ya wate kergana na analyse na faina tagu watu na to docteur mar kunkongida wate ke falle Allah narmal menga nienture sere suga nangolinya tallay sere suga ya nangolinya tallay ay har mar muntu igeni kebe angay gande ngutuna tingana yogoni tina indi soni gankane onte bana ku gajaga ti indi nden tingande yogoni tina indi anyin kolla nandaga kinanga ringa hospitalin ka wotunte nandaga kinan mare menga hospitalin ka wotunte me an kilu no romane agana fati khumene eska ka itikela ntasa gene katinkeme esa ay riya khare ke yaruku sikibe ga ma peut-être ngedin khono ko eske or ngedin gidani ku kete eske o irni me famu kentan kabana bakka ngante telegande ndena danga angante wururu nda khibaru mbate me anchondo mengani ando ke khoni esege nanda ga yankana Allah wantu ati ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi as-sudur ya gondara dare ga kala hayitu sonnomu akebe mugonni khala Allah ken khatu awantu anga ruinam bakesu anga deberna Allah watu awasutu kingana dangi peut-être anarinya abugo hopitalinga armar mu yogoni jedin tugun tonya na arbar mengana ro hopitalinga paria iro daga na linya ne mega wururunta parce que togo yogane kane manna kenkita angana hopitalin khatrati kenya barajen tanda parce que angengere mu nanti serenge hopitalin tankendo wuru nyane meke tangen kananga segene angade kalle khumene dunaso sonin karatu na warando baraje somane Allahu akbar agare tampie be roke batenga anna warado baraje kharu baraje khasu sigi khasu durgoto o khatu sumbu surana khay anger de berdo mana be batalla fayta khona ga soyina ngay soronya nanti gana me khagu nyimane sonin ga khoro khatanga du kono de bilemonda mukuninda de bilemo ngampirini fufu anga de berni a de bertalla anna wase nimisini khumbene hara gana bonan kite wallahi anta nimisini angir fufu de bertalla gana har bonan kite anta nimisini nangururu parce que soninkara soron nanguru do wotunten pini mbatenga mana njofe degere ya keta duna sugu jikiran qose nantante baka wateke keni masu yi gollenga laketa iganya ngana teta kara hospitalin kan iga tanin tigini aya gamo qoro an manne mulatini manne mulla o izona yan qandira ba ona deni doki ba ona ya kundo ba kiso asuga kota ke kane khatane giti gana mo kebe kota baden ki ari tiga ndigebe mugi toronga vraiment duna sude tiga kempeta la tiga ndere Allah hamminte kemma soron no kunyani nyagali Allah fofo sunte ken tiga ndema ken tiga ndene soyenya kunga maniani keta fureke fati falle baden kere falle nat okuganya kama wakati biya ina commencé documentaire ni mbagani kede kita nya kundu docteuru nyimeti kundu docteuru ntike atike kennan kada ko daraja nyai keta ko khima nya soronga fanana danga mbani an kono kennan kada ko gidu nyai ko nyagali nyai fati falle fare sallallahu alayhi wa sallam ati adfinul mauta fi masari'ihim khare furumbulu ga khanu dingirabe mais ogana ni jamanuwa bulunde al hala gante kitenere dunaso ere lojuruntu ni deni kara kempeti basia serebane ala ga responsabilité ko ngutana so furenka makati kara basinte anda jofe bumoko wujune sereya kaneno kullaga de manabia songa ga khibaren ju nyamana meddu koye soro tamdo korgo kembi gore be osuga wutuna to fudo furen batenga bane suga tele to muri durgo to ken ngutan na rolla kesin no
ambiye mbanta naralla kesi et puis janaza nyime fardun kifaya yanona tuwa fardun kifaya ngure mane soroga na girit nan cigiro golle ba kanu kutun kam na furen tunci kati bomo ko har sere bane gana kite ma fillo akanu kutun kam agana jofene bomo ko kara no nto la manu nero mo gobo yero o bange suwe dono aw serenge be nyini du kaneno me ay me serebe mulla wala alla killen gollum po on qawana ngolliti ko miskina tampintongono sara la samantongono sara deguntongono sorongono ngatambongi hari daga ntakarni salli miside nyime o gwanta kono wakenchu kono na masala o me girna nchigido kumbate igenati serenti pakita anyime yogoni ku ken medi biyan kutu iduguta deza ngedi biyan kutu nduguta imedeza o siman nanti kenya narjana loenga kenne falla to kenya kenne du koyenya alla nte kembaraje anta haramu laime ati du koyano ngollu ado kubenige filla kafi parce que du koyinta khunne filla kapenya farenti iyakum wa shirka al asghar no gongono francinko baka filla kapay tugunne soronde trinditi fare wa mashirku al asghar filla kapay tugunne ne manna ko ngodangane ati arriya du koyen ko yurauna an-nas in du koyni soronya wala yazkuruna Allah in talla finkono illa qalila ganta di fonneta Allah pinko ngini sondo menga fonneta me in talla fi kono siringaim ati du koye boketa golle sugume khalasi kemenenti kasarabim biqiatin kubeni gemi gollun khalasi ndalla de gede berti tokondo du koyenya atayko merere aga baran kulle yahsabuhu dham'anu ma'a daqunta khura tampinte nga jikinanti jinya fayi kane kun kite angana kiyen jamanu ko bamako ni angana gidro late ma gidro nyinkara bane kane antin ko jinya faye kiyen ngana to daqunta khore ne kenya jikinanti jingi kane magana wuru agana sigi donga lam yajiduhu shay'an tarbani nyino ووجد الله عنده أن الله ينو فوفاه حسابه أنكرو سندن لانغو لونغني كيبي أنا ما فغونديتيا أني سمبان أني كينان أنتي كونتين دينيخا مانا كينغنا دانجي فورين باتي فالي أبادين خبارين غان قوانا نيام غوكي بي الله غيرو رغانو مانا ناسلامين ترندي nantina ken golle de bari furen challe awu daga na silamin inda silami be fatiyan mugu inangiri nan challe najashi habasha tunkan yigonyan igatini debe ke beranga Ethiopia lenki silami khoren ni aslama ko age fati jibrilu kembe telefon tay fofonte telegramunte mana faxinte jibril rako farendanga nantalla tina kunganda na nyantuwa kungan najasi habasha tunkan yigo silami yana fati ina kunganda najasi khibaren ko ngi qur'ane no igede ga igede qur'ane ko najasi dadi dunko no igawunu ken najasi fati engari igere ko farenda farenti inna akhan lakum qad mata faqumu fasallu alayhi kha aghiyogo aga habasha a fati khagri khanchalla kam yogoni de du toyti aya amurna an nasjuda ala iljin min uluji al habasha anu nyamirniya منا أن نصلي على علج من علوج الحبشة وننشلي كافر خطخطة كما قال إثيوبين كافرني حبشة كافرني الله ده أيان غنيتي كيف تكافر كين الإسلام خوريني دونك فارندي جمانغري سالي أكم أي تلفرون شالي جمان نشالي فريا هاري فريا كي كانت كنده بي إغنا فاتي يمو إغنا كتدا basinte bon furun challen certini ngani be sunal li furun challen ngati ngani empo khalisinte nye
anayan danga wajunde khadi nanti ke ga sakako kundo kota ego irina dallana ka ininki ga sogoni ko kundo andala salini furunchalli gebe kota salina ngade he amma ko tude andala taqnu badi gebe na du ko intagunde be na €100 bagandi furen badenga kota ina €100 baganda ka khalle ngade apede tanti ana khale siya kama me yebagandi a shartini nganiye na jonko ikimbaka na furella urallaga na suturi na mana Allahu akbar ni farenda Allahu akbar nde beri najasi kama tani naqatiya tafana al-fatiha kharan fare sallallahu alayhi wa sallam ati la salata liman lam yaqra bi ummi al-quran fi riwayatin bi fatihati al-kitab sallente sere danga game kitabe saga kitabe ma kinne al-fatiha nya game ken qur'an ko na duwangun debere duwangu beni sirunga ni kale sinto wallahi Allah tinta sarasu kilifini Allah gante kebeda hada gana nya rabin qanni Allah gante furun challe an choni kan qanne ke Allah ga duwangal an mana ampun silamin dan an nan duwatan qanne la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah tinta sarasu kilifini golli anna debere manyiruwe na ken debere فارس صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء هغنا صلي فرن كما خنا الدعاء ينقل سندادا ميوغنا فرنجالين نغونا وما قسيتا نانتوغنا دغا ابلو وقتي بيوغنا يوغا مياغون اوغا تغنو مياغون دي براغنا ديغامو يوغونيكو na miri khagana tawa badenga bane suga gilina discours yogo khara bagari ere agati kundu aga woti wonya kama wode kenya kisuni qafunya Allah ya kente keswa fa akhlisu lahu du'a khana du'a qalesindada farenyi kisido ne maga kama gana furembuluna dorelle anati istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al was'alu lahu at-tathbita fa innahu al'ana yus'al kha ferge simuri kha akhinda khanyam pa maka khana la nyaga nan tanyam pa maka khana nene sebetiye anene nga sebetini malaika nundigan kanungure khana kenyaga adanga nalla nyaga nantana kenyangada bawno sasa ifair na trindia khaburan bitengebe khaburan dorengebe